Sabak. Hey guys, this is a little bread. Oh, This is its arm. what they What say. is this? Now it's smiling at me. That girl is supposed to. That girl is what No they duel. say. No duel, bati na do. No Radioactive. duel, bati duel. Radioactive. Ay, bati duel. Hash going to be sad. Naan ako tanan. Wala nang ko atong Frozen og detective. Wait, Nagkuhan pa ko. wait. It's gray. Wait. Wait. Hindi yun. Na, naman ka straight. Maghimasad kasi ang arm. Kim, unsa on dito, Kim? Unsa to yun? Unsa to yun? Oy. Basta. Sheriff? Napa siya sa lobby. Kim, sila kung may mamatay. Oh, innocent lagi ka. Wait, sa ko nga appeal ka. Dayak. Isang nainig. Mag-innocent ka. Nainig. Naubot naman po din ha. Kaya huwag mag-glitch ay hindi kay karakter. Papa. Wala man na. Ito sa siya. Di man ni siya sas, Shim. Di man ni siya sas. Kim, di man ni siya Elephant man ni sas. siya. Elephant man niyang pangpungo. Ayaw pagpalit nag-save ta. Para. No. Para. Pipi. Pipi. Hey, yo, he's covered in his mouth. And he's just nakaimod din. Silicon. It's not okay. That girl is what they're supposed to. That girl is what they say. Uy, nga no, di ang walking. Uy. Kaniray na ay walking animation. Kaniray na ay walking kani ag kani. Simple lang po ganun. Kuya ko nang walk ay nawa. This is Bob safe. Bob, say mo, kani ako. Kani ako. Kuya ko Kanyo, nalibang siya. Hey, yo, man! Wadyo na ako sa sheriff. Magpawa, tas i-ring siya. Magpamatay ka. Unsa? Airing? Among ipatay si Erin. Among Dry. Huwad dagan. Nawahuhad dagan. Ing. Ay, English? Kubi? Isang glitch. Night. Oh. Nakas ay reset. Ay reset in time. Yes, tanan lang sa taas niyo. Tanan lang sa taas. Diba, normal? Yeah.
Ani ka namatay. Saan naman ito na Diyos eh? Ani mo namatay. Mara na mo makuhan dyan. Gani na nako ta awa day tanan. Kim. Yay! Kim. Jangan share. Wala lagi kay kanay lagi. Kaya naman ako. Waduh, wag na mat. Kawatan na Pizza ba? boto. Kim 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 aw. Nasi o. Ripty. Labay ron. Oh. Kim 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 shortcut kim. Shortcut kim. Natagak. Kunin ka natagak siya. Asa to? Asan to? Kim. To din ha. Ay kung nga glitch. Saan ka, Brad? Ikablak ka. Kuna ba? Galit magkuan. Ambi si Bobsy. Mana yang lubot, yang giyat, ni tagak. Bobsy. Mana yang giyat, ni tagak. Ngoto tayo. Bobsy. Ayaw pa dyan, Bob! Kim! Kim! Ayaw pa dyan, Bob! No, Bob, you want the jumpy? I give you the jumpy. Ayaw! Kim! Mamatay din na si Bob lagi for a second. Bob, Who won ba? Bob say. Reached. Bob say. Hi. Pero more dry. Skibidi toilet. Skibidi, skibidi. What you notice yun? Where is the person? In the head. Oh! Bobsy! Mana niya na si JJ. Bobsy. Giyat na niya kay Max na yung storage. Tagak na lang. Sayang kayang giyat. Repeat. Bobsy! Bobsy. Yeah, Bobsy. Bobsy! Eh, yo, giyat! Eh, Bobsy, let's play soccer. Kim! Mamatay! Alam mo na? Kim, nagduwa-duwa na Patay na ka. Kim naman titain din ni Kim ba? Ang isa lagi kami gawa. Anak sila. Pangina ka sila. Bobsy! Saan eh? Smoke. Ano, bleeding siya? Yo, ay Saan ka? No, Bobsy! Nagka, tanawa sa among gamot. Basta. No, a cockroach. Asa? Bobsy, you wanna suck? Oh, shoot. Natakas. Sayang, ay, mana sa niya to, Bobsy. Mana niya to, Bobsy. Ayaw! Bobsy! Tebak to, Bobsy. Indestructible. Unsad? Dapat to papa. Unsad? Kulit ah. Yo. Wow. I love Latin. Josh, get ready. I love Latin. 10,000 no?
Hospital 10,000 power. 10,000 more. Ako na ganing ig-ulo. I love Latinas. Sira Kuan! Naara man din iti ready ay. Sa. Sa naman taon na eh. Unsa? Unsa di mo gipangita? Serious? Sorry. Sorry. Babsi! Babsi Lanansi! Imo Mother ka Kim. Kim, Mother Kim! Kim, galing Mother Kim! Kim, Kim. Kim. Ay, tupad nila. Kim, sige kagtupad nila. No! Ho? Ngayon to, dako, nga to. Layo, ato. Oy. Naka-plenty of balas ang neka-ikol. Ayaw, that's the juice. Gi, kuan na ko, oy. Nabi... Ano ako inyong igon? Basa, gani na. Ayaw ka dako. Ako sa video. Ayaw. Do, uy. Giyat mo ni Kiki mo. Daog sila. Pilit mas liog. Nakaka-20 yung balong. Eh. Pagpuyo, gani mo, oy. Ako? Kamo. Ako? Dili. Garo! Ano sabi? Paguni to namatay ba? Diyan ko lipo. Igus jujus. Nawa na ng ulan dyan. Please. Innocent rin ni Forrest. Boy, cute man niyo eh. Nahimo mo. Ayaw. Turn up the lights and close the door. Oh, energy-based community. Hey, love. Cute like a flood. And what you know, no. Mag-sleep na tangkan na. Darang murder ay. We babaw! We babaw! Labalo! Ay. Kanang kablo. Pero... Tang okay na siyang may sine o mamay. Ilan! Si Jojo bako na libang sa iyang mind. Man! Nakaigit man kung Do, taglain na. Ayaw kanilanta. Kanilanta. Wine! Ay! Kamantaban! Overseer. Ano sa day song day? Somebody mess up in a song. Palit-palit ra kag radio pero wala. No! Iyo! Karo, bato, oy, gubon mo na yung balay. Kung makaguba mo, smile lang.
Napiskan na ako ha. Ting! Innocent? Ako Joy puros innocent. Innocent? Ako Joy puros suway murder of Sarah Joy. Iyo! Nagunta. Where's the murder? Where's the murder? Yan. Saan di pag ninja day? Isliton ba? Slita na. Sana lang. Tupad o kwan player. Tupad na. Natupad na. Ninja na yun. Ano dito ba? Di lagi ka ninja. Yan. Ninja. Saan pag ninja? Ah, si Pisik Jay. Joy! Kim! Anak ko na ano yung pusi. La. Ganun yung gun. Ninigan oh. Sa daw. Di naman pilit ang Saan man yung ninja? Nagkalangan ka sa likod. repeat. Umasi. Asan po ang isa? Daray. Daray, tago-tago pa. Kim, kuha na yung kuhan. Kuha. Masat. Nagnapay usa. Never mind. Forget again. Don't remember. You remember. Gusto mo akong i-trigger sa monster. Hey! Nataas daw. Kim, Upstairs. Kim, mo katang nanuribi ba katapag sa unan. Yan, nalagito siya. Yan, nagkalit ay. Airplane o day. Yan, nalagalit. Ulit Ni green, ni zombie. Asa itong usa? Gabarog yun. Asa itong usa? Kim, kabalog ka. Likod ato, likod ato. Ato. Likod ana. Wala day likod ana. Wala pa. Where is A01? Repeat. Look ako. Ano? Ano sa? Asa nun? Usa. Ngayon ako repeat. Kim, daog na to, Kim. Asa to bata ah. Kasi nag-glitch sa to. Ha. Tungka, tumog. Nas ubos. Ay, nitago to sa Kim. Mag-araw, fireproof. Joy! Yes! Yes! Nitago na dito. Saba ato niyay. Di ba mo? Naman nilakaw nun. Igdig na ba? Ano ba? Nakuha mo ko nilakaw. What? What? Negro o nega? J Gold Balls! Lagi ka. Kikim ba? Na-stuck sa katungkuan. Banjud kurun. Dagan biya kay ko kaban. Uy, ako di ay! Oy! Masik. Me di ay, me. No. No. Hey, yo, bamba mesh. Gaga baba ba. Oh, Kim, yan na daw sa bali ako. Run, naning ko. Great.
teng 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 nang nang teng 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 nang nang. Kaya sige nako kalipat siya. Unsa din na po sila mo day? Ha? Hacker. Wa may kuan Wala lain po sila. wala na eh. Bati kayong mga pusil. Ayaw may. Nene tingog. Sige ko, help! Hulo Josh. Josh. What is this? Huh? What is this? Mapapa ni mo, Kim. Jalakaw. Hindi mo muli nga to dito kuan. What is this? Kadung kato Gudong ako. Help. Help. Nagpagpag ako. Dagan ko. Back up good ko. Okay, raja tadi ni. Kirig dia rukyu. Spills all over his face, and the people there start laughing at him. But to make matters worse, his fishing rod gets Dibi lost to in his na hair. asar ko ang cellphone no. Dito dito. My adoption chances are so low. Poor thing, you. This old man was digging gold mines in the valley. The sand and soil dug Yan out ko in the kaliwat river sa kong repeatedly kawat din sa game. really found the shiny gold. So the old man immediately dug a pit along the river. No, stop and by ganin niya. washing the Tanawan. sand again Nana and voice again, recorder, he no? gradually logged the Oh, no. location of the gold Stop sa